Okay. Okay, let's start. So, ketika perbualan saya dengan personality kita pada hari ini, mesej yang paling kuat kedengaran dalam setiap perkongsian dia adalah saya mahu buat sesuatu supaya saya rasa saya useful. Dan apabila saya tanya, what's your life mission? And she answered, don't wait for opportunity, create it. And that's exactly what she is doing at the moment. She is considered a fresh graduate, even she graduated in March 2020. And that makes her a fresh graduate. And yet, she's already running her own social enterprise out of the opportunity that she created herself, right? And very interesting personality, as you can see on the screen, which I think can be an exemplary for all the graduan yang menganggur, ya, yang belum ada mungkin hala 7. Mungkin sesi kita pada hari ini akan boleh memberi sedikit inspirasi apa yang sebenarnya kamu boleh lakukan sementara menunggu peluang pekerjaan ataupun sementara tidak buat apa-apa lagi. Okay, so welcome to Point of View Inspiration Series. Special pada setiap hari Sabtu adalah Point of View X SSEN ataupun Sabah Social Entrepreneurs Network yang baru saja ditubuhkan. And siri POV kita pada kali ini adalah siri yang ke-36 dan kami akan menggunakan setiap hari Sabtu kami akan menggunakan pelbagai bahasa mengikut apa yang senang. So let me also introduce what is a Point of View series for those who have not watched or who are now watching us for the first time. What exactly Point of View series is actually a live online talk show where we invite guests to share their knowledge, experiences, and also wisdom to our audience. And let me also reiterate the purpose of POV. It's basically for us to have an avenue to share our what we have, and hopefully it will enlighten each other and hopefully along the line to also give us the light bulb moment so that we all could act upon for the betterment of ourselves and also others around us. Dan nama saya Jacqueline Johannes, asal daripada pedalaman Kota Bulut, dan saya sangat excited menjadi sebahagian daripada POVX SSEN kerana setiap perkongsian yang diberi yang akan diberikan dan telah diberikan sangat dekat dalam hati saya sebab saya sendiri membesar di pedalaman Sabah. Dan seperti biasa, jika anda lihat di hadapan anda di skrin, bersama kita pada kali ini ialah Nina Othman atau dikenali sebagai Mommy Goose. Nina akan memberikan sedikit input kepada kita tentang keusahawanan sosial dan dia juga akan bertanya soalan kepada tetamu kita pada hari ini. And to our viewers, thank you so much for your support. Dan selain daripada mungkin hanya melihat ataupun menonton kami secara passively, you can also be part of the discussion by you asking question dan juga boleh memberikan pendapat dengan menaip soalan anda atau pendapat anda di comment section. Okay, so seperti biasa saya dengan Nina akan memperkenalkan diri terlebih dahulu secara ringkas tentang diri kami. Dan diikuti dengan tetamu kita pada hari ini. So, Nina, mulakan. Okay, selamat tengah hari semua. Nama saya Nina, berasal dari KL. Tapi saya dah nak masuk 2 tahun duduk kat Sabah ni, di KK. Saya menjalankan sebuah keusahawanan sosial yang dinamakan Grow the Goose. Kami menjalankan program-program pemerkasaan keuangan untuk kanak-kanak, remaja dan juga belia. Orang yang beliau pun ada juga. Lepas tu yang kedua, saya juga telah mengasaskan sebuah lagi social enterprise yang dinamakan Borneo Coco. Borneo Coco kami bekerjasama dengan petani-petani koko kecil dengan membantu mereka memasarkan produk-produk berasaskan koko untuk meningkatkan pendapatan mereka lah. Dan saya juga menawarkan perkhidmatan coaching untuk social enterprise. Yeah.
Sangat menarik perkongsian Nina di Facebook. I think was it yesterday bila seorang makcik, seorang auntie kan, was very interested about your services, and it was about. I was really touched when you are actually willing to impart what you have through coaching and mentoring, although it was okay, it was like kind of like not normal nowadays when you don't get payment in the form of money, but through fruits. What was it again? Fruits and other produce, right, Nina? So fruit currency, veggie currency. Yeah. This is the post-COVID currency. I was like, I got reminded when I was growing up. Kan mungkin Jack is very much the latest generation, but during my generation it was like normal. Kalau hari raya kan pergi melawat keluarga yang bukan keluarga, jiran mungkin ya, yang merayakan hari raya tu. So ada sistem barter di situ. Kita bagi bakul berdapat kuih raya. So that was like, oh my goodness, this is so great. Okay. So about me, secara profesional selama 13 tahun saya bekerja di Learning and Development Unit di beberapa organisasi multinational companies, dan sejak tahun 2013 tumpuan saya mengasaskan perniagaan saya sendiri dalam consultancy, lebih memberi tumpuan kepada image, pertumbuhan dan perkembangan peribadi. 70% daripada perniagaan saya adalah dalam corporate training dan selebihnya dalam one-on-one coaching dan mentoring. Okay, tanpa membuang masa, highlight beralih kepada tetamu kita pada hari ini. Okay, are you okay, Jacqueline? Don't be, jangan nervous, so kita buat santai saja. Okay, so ceritakan latar belakang Jacqueline John. Okay, hai, nama saya Jacqueline John. Saya berasal dari Nabawan, tapi saya dibesarkan di Keningau. Kami dari kecil memang bersekolah di Keningau. Tapi saya punya parents, bapa saya dia bekerja, dia berpindah-pindah. So kami lama stay di Keningau lah. Jadi di kampung sekarang di Nabawan, Lobo, di mana tempat kami akan menetap di sana lah sudah. Setakat ni saya bermula saya punya social enterprise ini selepas saya menamatkan saya punya study, iaitu pada bulan Mac. Tahun lalu sebenarnya sudah habis, tapi saya graduate pada tahun ini. Dan saya juga adalah salah satu peserta Rural Youth RYSE, Rural Youth Social Enterprise, dan di mana saya dapat idea ini untuk memulakan social enterprise saya lah. Mungkin boleh ceritakan sikit, Rural Youth Social Enterprise ni bagaimana? Di sini kami dapat belajar macam mana kami memulakan kami punya SE, di mana kami akan dilatih oleh Puan Nina selaku kami punya trainer kami. Dan kami banyak belajar lah social enterprise ni berkaitan dengan apa yang perlu kami buat yang boleh membantu kami lebih fokus kepada sosial. Okay, so semasa saya pun sebenarnya berjumpa dengan Jacqueline ketika di awal siri, the first session of the program. And was it your first time hearing about social enterprise back then, Jacqueline? So Jacqueline asking Jacqueline. Sorry, tadi adalah putusan sikit apa soalan? Okay, soalannya social enterprise adalah sesuatu yang baru pada ketika itu kan? Was it your first time hearing about social enterprise? Yeah. Alright. So okay, why I ask this question is about you reflecting. What was the feeling bila kamu tahu tentang social enterprise kan masa program tu? Apa perasaan? Apa semangat kah ataupun perasaan yang keluar dalam diri Jacqueline John bila tahu tentang social enterprise ni?
Terus yang masa saya ikut RYS ini, saya tidak tahu yang social enterprise itu berkaitan dengan apa atau berkenan dengan apa. Jadi selepas saya ikut, baru saya tahu yang social enterprise ini dia bukan sekadar buat bisnis, tapi dia lebih mementingkan penjagaan alam sekitar. Dan saya rasa macam yang, kenapa baru saya tahu benda ini. Ingatkan buat bisnis untuk mau profit saja. Ya, ya. Saya rasa happy juga lah. Okay. So, ya betul. Itu adalah mungkin sesuatu yang special tentang social enterprise kan. Dan juga bukan saja sesuatu yang special, tetapi dia memberikan kita direction yang lebih menyeluruh lah kan. So Jacqueline, seterusnya saya mau tanya, mungkin perkenalkan Green Lobo Enterprise ni. Apa yang Green Lobo Enterprise ni buat? Green Lobo Enterprise ini buat, kalau berdasarkan yang saya plan adalah saya mau kembangkan lagi kami punya perniagaan untuk seperti yang menjual ikan begitu. Lepas tu kami akan pelbagaikan produk lagi sebagai frozen dan juga mungkin akan kembangkan lagi dia punya penggunaan lah. Okay. Okay. Satu yang saya teruja sekali bila melihat gambar kolam. Nina pun tadi melompat, kalau boleh melompat sampai ke bumbung. Besar kolam tu kan? Besar kolam tu. Dan saya difahamkan yang kolam itu sudah dibuat ya. Dibuat sejak tahun 2016 kan, dan tetapi dia terbiar begitu sahaja, betul? Ya, macam kami tidak menggunakan ataupun menjual ikan itu kepada orang luar, tapi hanya untuk kegunaan sendiri saja. Okay. So, saya mau tahu, bukanlah kata mau tahu, tapi I want to invite all of our audience to sort of like can see the connection here. Opportunity ataupun resources tu sudah ada, terbiar begitu saja, ya, tanpa dibuat apa-apa, dan direction pada resources itu hanya untuk sendiri guna saja, betul kan, Jacqueline kan? Ya, sendiri guna dan tidak diusahakan sepenuhnya. Tetapi apabila Jacqueline dapat tahu tentang social enterprise ni, that's where you got the idea, that's where you got the idea to make it even more active, because now you are doing this actively, betul? And salah satu yang saya dapat di sini ialah mungkin pada mereka yang tidak tahu ataupun fresh graduates yang mungkin agak stuck ya, tidak tahu apa yang mau dilakukan, mungkin boleh melihat sekeliling anda apa yang sudah ada dan apa yang boleh digunakan dan dikembangkan lagi untuk dijadikan sebagai kalau bolehlah kami mengajak semua untuk ke arah social enterprise kalau boleh, ya. So okay, interesting. And Dina. Okay, question for you. Boleh saya bantu? Question for you. So when Jacqueline mentioned about the social enterprise that she is doing, as an expert in social enterprise, how can she make it even more, bigger and louder, in a sense that it speaks volume towards social enterprise or conviction around social enterprise? So deep the question . Well, in a way, the question is about how can she make it scalable in a way. Yeah. Chok, before that, Jacqueline, I'm not sure. Jacqueline, John, and I, we can hear each other, but you keep freezing. So I'm not sure whose connection is unstable. But sorry, audience, if terputus-putus tu, reda je lah. So balik kepada Jacqueline John. Before I answer Jacqueline Johnny's punya question, Jacqueline John, what is Lobo? Itu bahasa dusun apa tu? Kenama apa tu? Lobo tu nama tempat, nama kampung saya.
Oh, so green logo tu is just macam eco macam tu lah. Ya. Oh, okay. Going back to Jacqueline's question, have you all seen the poster of her talk, her interview? I just realized that huge pond which is in the background, I thought it was a lake tau, like a natural lake. Rupanya that is the pond. So if you're talking about scalability, berapa ekor ikan you rasa boleh masuk dalam tu, Jacqueline John? Biar dapat aja berapa banyak ribu ikan boleh masuk sana. Itu berpuluh ribu ke beratus ribu? And kalau tak silap, you tanam pula. You bela talapia saja kan? Ke campur-campur? Campur-campur. Apa yang kita boleh campur sekali? Ikan keli ada. Apa lagi? Ada lagi ikan Talapia adalah. Ikan talapia memang ada. Dia tak bergaduh ke sesama sendiri dalam tu? Sebab kenapa saya tanya? Sebab saya tanya, saya kurang fasih lagi lah dalam talapia punya fish farming ni. Tapi yang saya tahu, talapia is the most sustainable, one of the world's most sustainable protein source. Sebab dia ni dalam kawasan yang kecil, air dia boleh recycle balik lah. Benda tu macam sangat menjimatkan dan tak ada guna antibiotik, tak payah guna chemical apa semua tu lah kan. Itu dekat you punya pool tu, dekat you punya kolam tu memang tak pakai apa-apa kimia ke apalah. Setakat ni kami tidak guna apa-apa antibiotik untuk ikan. Cuma yang so Jack, that in itself for me is already a scalable angle, because it's really difficult to find continuous supply of good farmed fish. And in this case, it is such a big pond that they can still live freely inside there. It's not like those overcrowded kind of a kolam. So that means the quality of the fish would be similar to a natural environment punya lah. Kalau aku tak silap lah, tak adalah aku expert, but based on logic, it would be that kind of fish. The quality would be very high because it's such a huge place to live. Macam, aku seronok lah kalau aku fish duduk dalam tu. Exactly. Itulah balik-balik. I'm gonna say this because first time when bila Jacqueline John hantar gambar-gambar tu, sekejap lagi saya akan paparkan di screen. The feeling is like, oh my goodness, this place satu lagi bukan saja besar, size besar, tetapi the surrounding of the kolam tu, it's like it's so green. And mungkin itu Jacqueline John boleh tiba-tiba sebut nama penuh pula kan, so takut confused. Jacqueline boleh ceritakan sebab semasa kita dalam perbualan, saya tanya apa perkara positif yang berlaku di sekeliling ataupun di kawasan kampung Jacqueline bila Jacqueline memulakan perniagaan ini secara serius. So salah satu dia adalah orang nampak tempat tu sebab dia green, sebab dia orang suka datang. So tell us about that. Okay, dari segi positif kolam tu, saudara ataupun keluarga sendiri suka datang memancing di sana. Even kami belum lagi buka sama orang luar, tapi kami still juga ambil untuk yang jual untuk kepada orang ramai lah. Terutama sekali bila keluarga datang ataupun budak kecil datang, dong suka memancing di sana sampai tengah hari pun dong sanggup untuk memancing di sana. Ya. Itulah dari segi positif, dong nampak happy, dong rasa macam yang rasa tenang lah kalau memancing di sana. So how do you feel about that? Sebagai
tu dengan usaha kau yang you know, you have been doing so much work on macam menghidupkan semula kan, menghidupkan semula kolam yang terbiar lama juga tu 2016 2020 bertahun-tahun juga kan. So how do you feel about that? Saya rasa macam happy juga sebab benda tu dia tidak akan terbiar. Dia bukan juga terbiar, tapi macam yang benda tu dia boleh jadikan sebagai sumber pendapatan. Seperti yang saya kongsikan, menggunakan sumber yang ada, lepas tu dia akan menjadikan pendapatan bukan untuk keluarga saya saja, tapi untuk diri saya sendirilah, untuk cari pengalaman, untuk masuk dalam social enterprise. Okay. Okay, so good. Now, maybe a question for you, Nina. Maybe there are a lot of people out there who would like to know more how they can start with this social enterprise. Probably they already have a business, starting a business, or already in the midst of their business, or already very successful in their business, whatever it is, but they just want to go into this social enterprise because of the 3 P's elements, for example. So what's your advice? I'm a marketing major. Okay, I majored in marketing. When I was learning this, we didn't know about the existence of social entrepreneurship then lah. It probably existed, but the term social entrepreneurship was not coined. But now I think, now that I'm reflecting it and where we're at now, there's no other future but social entrepreneurship. Wah, aku punya claim hebat, right? I'm telling you now, social entrepreneurship is the future. It is in itself a form of marketing because people buy emotionally, definitely. They don't care about the price anymore. They buy because of value. They buy because of the emotions attached. They buy because they want to help. They buy because it impacts the environment, because they want to be more, you know, they want to avoid carbon footprint lah. They don't want to live a tenat planet for their kids lah. You know, they want to do something good. And what else is there to do? It is to buy from social enterprises and probably NGOs. But NGOs just don't have time to actually make it into a business. They're just so busy doing the social work itself. For us, we're balancing and juggling both the social and environment part and also the profit part. So it makes things exciting for us, but at the same time, we create those values and delights to provide to the client. So untuk siapa-siapa yang baru nak start, nak fikir, boleh, tak ada masalah pun nak buat bisnes biasa. Tapi saya cabar anda untuk try social enterprise ni sebab dia punya seronok dia lain macam lah. Itu yang saya boleh guarantee. Sebab saya ni sebenarnya dah usahawan 15 tahun. Saya dah buat macam-macam. Saya pernah ada production house, advertising agency, baking studio, events management lah, segala macam. Saya dah jumpa Jacqueline dah lama dah kan. So Jacqueline dah tahu sejarah saya. Dia punya feel tak satisfying after I join social enterprise. Kalau kat social enterprise tu, kau dah tak fikir dah pasal nak kejar tender ke nak, tak ya. Sebab dia punya seronok dia dan kepuasan dia datang bila kita dapat macam, dapat tolong orang ni, kita tak mencemarkan alam, dia punya seronok tu datang dari 3 elemen lain, bukan daripada dapat duit banyak je. Sebab dia ada 3 P. So dalam social enterprise ada 3 P, people, planet, profit. Maksudnya keuntungan, community dan juga cara kita memberi balik dan menjaga alam. Memberi balik kepada alam yang dah memberi kita rezeki, macam mana kita jaga balik. So it's actually the relationship between you and money, relationship between you and community, and relationship between you and the planet. How do you, that means bila you invest in those relationship, you pun akan dapat keuntungan yang berlipat ganda from those relationship, not just from money. So yes, saya cabar anda untuk cuba social enterprise ni. Okay, I have another question for you, but I would like to highlight your answers. Ladies and gentlemen, you won't get that kind of answer on book or read it by reading, because that's totally purely from experience. And if you notice, it's really coming from the mouth of a person who have gone through ups and downs in life, business life,
And I totally feel when she's saying that, because when I got introduced with SE, social enterprise, and I've been supporting social enterprise at the moment, I feel that the meaning behind it is so deep that gives me the idea of this is what am I, why am I here on earth, until to that extent, you know. Deep. Yeah, it's deep, totally. I mean, you can only have that if you really internalize the 3 Ps. So therefore, I think, yeah, thank you so much for that sharing, Nina. And I would like to ask you the next question, which is, what are the forms of social enterprise? Because some people thought it's just about, you know, transaction and taking care of the 3 Ps, but in what form are there that can be considered as social enterprise? Like, if I can say social enterprise business model, for example. Okay, so this one I'm taking it from my training coach lah, Mr. Juara from Social Enterprise Academy Malaysia. So he coined the term that social entrepreneurship in itself is an innovation of a business model. Okay, so social entrepreneurship is an innovation of a business model. So suka hati you sebagai seorang social entrepreneur, how you want to incorporate the 3 Ps into your business operation. It could be as simple as the Tom's shoes punya model, which is for every 1 shoe that you buy, another shoe will go to an African child, for example. Very straightforward, 1 for 1. Ataupun it could be what we do. Ours is 60% of our net profits. Dah kira segala kos apa semua, 60% untung bersih kita akan salurkan untuk menjalankan program-program secara percuma untuk mereka-mereka yang kurang berpeluang. So that's another example. You have things like there are social enterprises that employ those people from the marginalized communities. Contoh dia, ni boleh, sempatlah aku nak selit nak promote esok punya auction. Right, so we have another we have another pusat that we're supporting. For me, they fall under social enterprise. So they sell furniture, but the furniture is made by those people with disabilities yang ada learning disorders. So they look very normal and people don't think there's anything different about them, but they actually have, before the term was slow learners lah, now is learning disorder, meaning they process things at a slower speed. So that in itself is a business model for social enterprise, where your employees are those from the marginalized communities. It could be the deaf, hearing impact community, blind community dan sebagainya. So it's how you innovate around your supply chain or how you operate to include the 3 Ps. You must make money, you must help a particular community of your choice, not must help lah, you want to, that's what you want to do. And then the third one would be, how do you include the environment part, you know. It could be, if it's products, how you package your things, or you know, how, like Johnny T, for example, Johnny T from Bam and Boo Enterprise, the one that you interviewed last week, his bamboo treatment methods is so wow. I was like so wowed by it, which he didn't cover last week. Anyway, so dia punya, he says 70% of chemical waste which will either go into our waters now. But his methods allows the bamboo to be treated with no chemical waste. Demi tak ada. So that in itself, that's how it's a social enterprise, because you're already including that. So there's so many ways for you to be creative in your business model. Another thing, a koperasi is also a social enterprise model. Okay, explain. Because why I said I want this to be explained, especially the koperasi, because some people thought that you know, it's just about giving untung kesemula kepada members, ya. Tetapi sebenarnya dia boleh juga sebagai social enterprise. Perhaps you like to enlighten us with this. Yeah, so a cooperative is basically how it benefits the members. So if your beneficiaries are members of that community, of that koperasi, then you're already creating that social enterprise. Contoh, kalau Hunter decides to do a koperasi kopi,
and the ahli of the koperasi are all the farmers. So they will get untung from becoming a member of the koperasi because they will get business from there and they get their shares and whatever towards the end of the year punya cerita. At the same time, they will also get from the sale of their coffee lah. So the flow of funds is benefiting the community balik. Dia pusing-pusing kat situ. That. Benda ni lama lah Jack kena duduk nak kena lukis, but in a nutshell, if I'm confusing you, please reach out to me. Maybe I can explain to you on paper. But yeah, that's in a nutshell lah. Yes. So definitely this is to give you an idea that there's many ways for you to run your social enterprise, not only one way, which is, you know, just a transaction and then giving back to your beneficiaries, and at the same time you are taking care of your people, planet dan juga profit kan. So Jack, bila dengar penerangan Nina tentang profit, people dengan planet kan, so I would like to hear from you aspirasi Jacqueline John tentang Green Lobo ni kan. Sebelum tu mungkin sementara nanti Jacqueline menerangkan, saya akan paparkan di screen kolam yang besar tu. So apa aspirasi Jacqueline supaya your passion, your determination dan juga usaha yang tengah kamu jalankan ini akan betul-betul memberi manfaat kepada kembali semula kepada 3P tadi. Boleh, did you get that question, Jacqueline? Dia tulis nota tu, tengok tu. Dia punya takut dia tulis nota. Alright, so kita akan aspirasi, ya. Okay, saya cuba jawab. Nanti kalau mungkin salah saya jawab, mungkin boleh tolong dikasih betulan. Okay, aspirasi saya untuk Green Lobo ini adalah di mana saya mau tidak mau terlalu bergantung dengan pekerjaan sama ada government ataupun swasta. Sebab bagi saya, dari saya start belajar sampai saya habis belajar, saya macam okay, habis sejak saya belajar saya mau kerja begini. Okay, saya mau bercita-cita menjadi begini. Tapi bila sudah coba buat yang terbaik, rezeki itu belum ada. Jadi saya coba untuk cari tempat lain di mana saya akan coba membawa diri saya masuk dalam social enterprise. Dan aspirasi saya juga adalah kepada environment, di mana saya juga aktif dalam volunteer program. Saya pernah join activity environment, di mana banyak juga orang menjalankan perniagaan dan bisnis, tapi mereka lupa untuk menjaga semula alam sekitar, dan mereka lupa juga untuk keperluan orang lain, di mana keperluan orang yang lebih susah dari mereka lah. Sebab sekarang orang buat bisnis, orang pikir untung saja, tapi manakala ada lagi yang orang yang lebih memerlukan, yang mungkin boleh dibimbing supaya agar mereka juga boleh masuk dalam social enterprise. Dan aspirasi saya juga ada juga kepada graduan yang lain yang berasa tertekan bila tidak dapat kerja, sudah belajar penat, keluar nanti orang cakap, kau begini-gini sejak kau tidak buat apa-apa. Tapi malahan peluang itu sentiasa ada bila kita coba sebaik mungkin untuk melihat peluang itu di sekeliling lah. Betul. Sentiasa ada, yang penting kita ada usaha, dan juga sebelum usaha tu mungkin ada sedikit dia memerlukan satu willingness untuk mahu keluar daripada kepompong mindset yang okay, lepas grad mesti mau dapat kerja. In fact, now I just read just now, setiap tahun 51,000 fresh grads keluar, dan daripada 21 public sector universities dan 38 private sector university. Bayangkan kan bagaimana ramainya, dan tidaklah kita, we don't want to say about why we can't give them job, or why they can't get job. That's already beyond our control. But I think for all yang mungkin tengah menunggu ataupun masih lagi
masih lagi menunggu tawaran, masih lagi dalam mindset yang mau kerja ini, walaupun saya graduate, saya tidak boleh kalau tidak kerja ya, tidak I don't think that's a good mindset. So contoh yang terbaik adalah di depan mata kita pada hari ini, Jacqueline John. And walaupun keadaan di kampung sebenarnya lagi banyak peluang, betul, Jacqueline? Betul. Ini membuat saya sedar yang bila saya memulakan interview dengan SSN-nya, saya sedar yang sebenarnya siapa yang di pedalaman tu lagi banyak peluang. Kenapa? Sebab dia dikelilingi dengan resources yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan berbanding jika mereka yang berada di bandar. Ya. Which is I'm thankful for that realization. Itu membuatkan macam mau balik kampung lah macam ni. Kan? Betul. Yeah. So thank you so much for that aspiration, kan? So Nina, my next question for you is that do we need accreditation to be recognized as social enterprise? Oh, so you don't need it, but you should want it. Kita tak perlukan dia, tapi bagus kalau kita adalah benda tu kan. So ada beberapa accreditation, kalau yang internationalnya macam ethical business yang macam ada B Corp lah, apalah, SEUK lah, macam-macam. Tapi tak payah jauh-jauh sangat lah. Kalau nak dekat, kita ada Magic punya SE accreditation lah, Social Enterprise punya accreditation. Sangat simple. Yang first punya tu, yang SE basic tu, sebab dia ada 3. Yang first tu, Jack dah buat belum? Jacqueline John? Yang apa? Belum? Lepas ni boleh buat. Sangat simple. Dia jawab soalan je, isi je. Dan dari situ dia akan guide dan you boleh dapat accreditation. At least, kenapa penting and you should want it? At least you dah masuk dalam database dan you dah ada visibility kepada platform social procurement Magic. Akan didedahkan kepada agensi-agensi kerajaan lain dan pihak-pihak korporat yang lain. Just like that, just by isi a few questions, answering, dia akan bawa you punya idea atau apa-apa yang you isi dalam tu lah, ada dia punya benda-benda yang isi, dia akan bawa ke satu board, dia akan discuss, okay, lepas dapat. So Gorda Goose is accredited, Borneo Cocoa is accredited, Mount Kinabalu Coffee is accredited by Magic, baru dapat si Bambu Enterprise is accredited, a few more. Tapi dekat Sabah ni tak ramai. Sebab tu kita nak create Sabah Social Entrepreneurs Network ni, founded by our founders, kita dah sebut hari tu. So kita nak meramaikan lagi supaya pihak korporat dan agensi-agensi kerajaan di Sabah tahu wujudnya mereka supaya kita boleh bantu. Itu je. Sekarang ni kalau saya ni, contoh saya pihak korporat nak dapatkan pihak perkhidmatan catering ke, perkhidmatan nak kena supply untuk restoran ke, whatever lah apa benda. Saya nak membeli daripada source yang akan memberi positive impact, sebab saya pun sebagai pihak korporat pun saya nak buat baik juga kan. So mestilah saya nak cari supplier-supplier yang boleh bagi good price, at the same time good impact, membantu community, semua ni semua bonus. Tapi sekarang ni tak jumpa, tak tahu mana orang-orang ni. Nak cari kat mana? Nak suruh saya masuk pedalaman kampung seorang-seorang pergi cari knock on every door? Memang tak lah kan. So bila kita ada peluang macam ni, masuk supaya kita boleh meramaikan kita punya kaum SE dekat Sabah ni, senang nak cari, ada directory. That is why you want to be accredited, so you dah masuk dalam directory dan database tu. Dari situ kita sebulat suara kalau kita nak minta apa-apa, bukanlah nak suruh fight, tapi kalau kita nak memperjuangkan sesuatu hak, senang sebab dah ada, kita boleh kumpulkan suara-suara kita together pergi. Alright, thank you. I have another question for you, but I'll ask that later. Jacqueline John, let's talk about Kolam punya produk. I will show to our audience gambar yang Jacqueline bagi saya pada hari itu. So tell us about
kualiti ikan, saiz ikan dan sebagainya. Oke, setakat ni yang produk yang ada dalam kolam kami ini adalah memang ikan fresh lah. Seperti yang ini diambil pada tahun lalu rasanya. Dia masih kecil lagi. Oke. Kalau ini kami akan gradekan dia sebagai grade C. Yang kami akan gradekan sendirilah. Dan grade yang B, dia ada size yang lebih besar daripada yang ini. Ada lagi yang grade A yang besar, saya pun tidak tahu macam mana mau cakap size dia. Tapi dia memang kan yang size yang lebih besar daripada macam tapak tangan. Lebih besar daripada yang tangan yang lah. Begitu. Ini adalah salah satu grade B. Ini adalah grade B. Dan selalunya produk ikan yang kami jual ada fresh. Bila ada permintaan daripada pelanggan dan kami akan, orang bilang kami akan rambat pada waktu pagi. Awal pagi seawal jam 6 pagi. Sebab waktu tu ikan kami akan bagi makan ikan dan waktu itulah kami rambat itu ikan. Dan sorry. Mewakili orang KL. Merambat? Apa tu? Menjala sih. oh ya. Kau. Tak apa. Ini memanglah Sabah Social Entrepreneurs Network. Tapi saya nak jadi translator lah sebab kita ada penonton. Aku ingatkan bahasa dusun apa lah kau pakai tu tadi. Bahasa Sabah, Melayu Sabah. Oh, sorry. Belum pas lagi. Okay. Ya, menjala. Maksud dalam bahasa Melayu dah menjala. Apa tadi? Merambat? Ya, saya panggil merambat. Okey. Terima kasih. Ajar saya bahasa dusun itu, mingrambot. Okey. Ini beratnya dalam kurang dari 800 gram rasanya yang ini. Ya. Saya ada soalan. Setakat ni ada tak permintaan daripada mana-mana restoran atau eksporter ke yang dah approach you? Setakat ini belum ada. Okay. So kalau ada lah saya mewakili potential exporter atau ni, kalau rasanya boleh supply consistently berapa kilo atau berapa tan ke, macam mana? Dah tahu ke belum? Gigit jari. Okay. Setakat ni kami belum lagi yang pernah yang dalam pengalaman yang begitu lagi lah. So, mungkin saya akan buat kajian lagi dan saya akan datang balik jawab sama ada kami mampukah untuk membekalkan sebanyak berapa permintaan pelanggan kalau dari luar, dan kami akan tengok stok yang ada. Mungkin kami boleh agak-agak lah berapa lagi yang ada dalam kolam itu. Okay. So, saya difahamkan yang di Kampung Lobo Nabawan ni kolam, penternakan ikan kolam adalah sesuatu yang biasa. Maksudnya ramai keluarga yang lain mempunyai kolam mereka sendiri. Betul, Jacqueline? Betul. Ya. So apa aspirasi Jacqueline dengan keadaan seperti itu? Banyak potensi ya yang boleh dilakukan dari segi mungkin collaboration ataupun sama-sama ada community kan? So apa aspirasi Jacqueline? Sebagai aspirasi saya satu lagi adalah fokus kepada people, di mana mungkin saya boleh jadi salah satu suara daripada komuniti tersebut, dan bila dong ada ikan dan dong boleh pasarkan ikan itu juga sebagai salah satu kerjasama lah, dan sebagai mementingkan ataupun mengutamakan sebagai people. Dan tiada apa-apa yang saya rancang untuk mengambil sebarang profit, biar profit itu sepenuhnya untuk dorang. Yang penting kami bekerja sama, dorang hantar dong punya ikan dan kami hantar kepada customer lah. Okay. So di Kampung Lobo Nabawan ni, pendapatan orang-orang di kampung di sana tu melalui apa? Tanam pokok, tanam pula? Menanamkah, padikah, potong gatak kah, apa? Setakat ni yang berdasarkan saya punya dorang dari segi menoreh getah, menanam padi dan juga
tahun ini saya, kalau yang fokus kepada kampung kami ini, dorang famous sekarang yang buat pertandingan memancing. Oke. Tapi ada yang saya dengar daripada orang lain, pertandingan memancingnya tuh satu tempat tuh dia tidak dapat diteruskan sebab mungkin dong ada perlu syarat-syarat yang tertentu. Mungkin dong bilang ikan sana sudah jadi jinak, jadi kalau memancing pun confirm dapat ikan. Jadi daripada kolam dorang tuh terbiar begitu saja, kenapa tidak dorang pasarkan ikan dorang tuh kepada restoran kah, kepada hotel kah, ataupun yang memerlukan bekalan ikan. Berapa jauh ya Kampung Lobo ni ke Pekan Nabawan? Dia tidak juga jauh, dalam rasanya 5 km. Kalau dari Pekan Nabawan pergi rumah kami dalam 30 menit saja. So perjalanan ke kampung tu adakah jalan raya sedikit mencabar ataupun sudah okey? Dia tidak terlampau mencabar, dia sedikit okey lah. Cuma kereta kecil pun boleh bawa. Cuma bila sampai di Kampung Lobo tu dia tiada line. Walaupun dia punya jarak 5 km dengan Pekan, tapi kami tidak dapat line telepon lah. Okay. So alright. So next question for you, Nina. You have a question for Jacqueline? Tak apalah, you tanya dulu. Okay. So you mentioned about accreditation, and you also mentioned about if we have this association, or rather like a group like this SSCN, yeah, it will be good to have that your voices, right? But other than that, I feel that it also will give you visibility internationally. So perhaps you have experiencing this, and perhaps you'd like to tell our audience that it's actually you have a lot of opportunities on international affiliation when you do social enterprise. Yes. So I take this opportunity to ceritalah. I telah pergi ke Sweden dan telah pergi ke US juga untuk belajar pasal social enterprise ni. So bila kita pergi sana, kita bukan saja belajar daripada kita punya negara yang kita pergi tu, tapi daripada peserta-peserta dari negara-negara lain. So melalui saya dan mentor saya Anja dan beberapa rakan-rakan SE yang mungkin dah beroperasi lebih daripada 3 tahun, kami telah pergi ke merata tempat dan kami balik dan kami kongsi. So bila you join kami masuk dalam circle SE ni, kami kenal siapa, senang kita nak berkongsi ilmu tentang industri anda. Sebab mungkin benda tu tak ada kena dengan saya. Contoh, saya tak buat ikan, jangan suruh aku. Pandai-pandai suruh buat ikan, saya tak tahu. Tapi mungkin saya ada kawan dekat Thailand yang buat benda sama. Dan teknologi yang dia pakai memang sangat sesuai pakai dekat tempat kita sebab cuaca sama, apa semua sama. So mungkin saya dapat connectkan anda secara informal dengan rakan saya yang mungkin buat itu. So you never know what might happen from this kind of network and collaboration. Tapi kalau kita pun tak tahu you ni wujud, senyap-senyap bekerja seorang-seorang, susah kita nak berkongsi pendapat. Bukannya macam kita ni terror sangat nak bagi tahu nak suruh buat apa. Cuma dalam menjalankan SE ni, the spirit of SE ni, dia memang berkolaborasi. Memang dia punya citrah SE ni adalah untuk berkolaborasi. Sebab dia memang terjaring macam tu kan, 3 Ps. Dan P tu bukan saja relationship dengan community, relationship dengan supplier, vendor, apa semua tu. Dia memang kena ada benda tu. Dia kena kat situ. I think that also explains on in SE, we don't really have like quote unquote competition. So memang kami diajar dalam SE ni tak ada competition lah. Sebab kalau we compete, baguslah sebab SE wujud untuk menyelesaikan sesebuah masalah, sama ada dengan komuniti, dengan alam atau masalah yang kita boleh buat duit dari masalah tu lah kan. Sebab tu kita boleh balance the 3 or juggle the 3 Ps. So kalau ada orang lain nak buat juga benda yang sama, saya seronok lah sebab benda tu akan menyelesaikan benda tu. So contoh Jack sekarang nak tolong orang kampung lah. Orang kampung ni berapa orang kan? Okay, itu baru dekat Nabawan. Kalau seluruh Sabah ni berapa puluh ribu kampung.
kalau benda tu boleh buat dekat tempat-tempat lain, baguslah kan. So, kalau orang lain nak buat benda sama, bagus juga. Dia akan menaikkan taraf ekonomi negeri Sabah, which is by the way supposedly one of the poorest states. Tapi kita punya resources punya banyak. So mungkin ada benda-benda yang kita boleh sama-sama fikirkan untuk naikkan lah kan. Apa aku nak tanya tadi ya? Lupa dah nak tanya Jack pasal something tadi sebenarnya. Okay. Okay. Continue. Nak tanya. So Jack sebenarnya, Jacqueline John dah banyak kali ajak nak pergi tengok tempat dia tu. Seperti tu nak pergi, lepas tu tiba-tiba PKP kan. So di sini saya nak berterus terang dan mengaku saya ni memang bukan expert dalam ikan ke apa-apa mengena dengan ikan ke, supply ke apa. So kalau saya datang, saya mungkin boleh tengok daripada segi macam mana dia nak membantu komuniti atau apa benda yang dia boleh masukkan untuk elemen alam ke apa ke. Tapi terus terang saya cakap, saya tak ada langsung ilmu dalam bab tu. So saya minta sangat kepada penonton-penonton yang antara penonton yang memang fasih dalam industri perikanan ni ataupun kenal siapa-siapa yang rasanya boleh dapat membantu Jacqueline John kita ni yang sebenarnya baru saja keluar daripada universiti, fresh grad, memang tak ada apa-apa ilmu dalam berniaga, berusaha dalam industri ini. Mari kita sama-sama bantu Sumandak ini untuk memajukan bisnes dia. Saya minta sangat. Nabawan Onsoy tiba-tiba ada. Okay. With that, let me acknowledge our audience. In fact, you are getting questions from our audience. Thank you, Ben. Before I read Ben's question, let me read Hunter's suggestion. Hunter bilang mungkin Jacqueline John. Jacqueline John boleh buat partition dalam kolam supaya boleh kasih asing jenis ikan dan saiz. Kalau boleh. Mungkin boleh komen yang itu? Oh ya, seperti yang dicadangkan, perancangan saya dengan saya punya bapak, dan saya sudah kemukakan sama Puan Nina tu hari yang saya hantar report RYSE itu, kami bercadang untuk memang membuat penambahbaikan, membuat petak untuk pembenihan dan peternakan mengikut saiz dan jenis ikan lah. So mungkin kami sudah buat dia punya berapa size petak, tapi itu dalam report saya lah. Nanti mungkin saya boleh share macam mana cadangan dan penambahbaikan kolam kami itu. Dalam cadangan memang ada. Okay. So Nina, question for you. This is from Ben. I met Ben, I think more than, maybe 4 years or 3 years ago in one of the social enterprise bootcamp that we did. And he said, hello Sumandak sekalian. Good to see you all. Thank you, Ben. And to Nina, how would you advise someone who is currently in the corporate world but has an idea in bracket and wish plus passionate or passion in setting up a social enterprise? This one need a lot of explanation, I think. So go call Nina personally. But yeah, quick words from you. So this one falls at don't care lah, normal business. Okay, hang on. Sorry to cut you because it's actually it has got a specific question on that, like who to reach out, how to smoothly transition, are there any available grants? I think this one requires a lot of explanation by itself. I think this one you can give us like a quick swipe through of the surface of it, then you can come back to this question and perhaps, I don't know, you want to PM him or how do you get in touch with him? He can PM me. Yeah. So just a quick one, this one tak kisahlah you nak buat social enterprise ke, entrepreneurship ke, yang ni mana-mana program usahawan keusahanan biasanya dia akan share this, and I'm sharing this to you because you said you are probably someone who's in the corporate world but has a passion to start a business, regardless of social enterprise or an enterprise. But there's 3 things that you want to do before you think your idea is hell of a great and everybody should buy into your idea. This is the way my mentor spoke to me, so I'm going to be very blunt here. 3 benda tu adalah you need to ideate lah, maksudnya ideation, so a list of ideas. When you want to test out these ideas, you want to validate that idea. Maksudnya you nak sahkan idea tu ya ke tak
ada ke orang yang suka idea tu. Jangan shot sendirilah. So you want to test the idea. So you can ask family and friends, but usually family and friends are the worst one because you have either two. Satu yang memang dia just say yes sebab dia nak support and ask you to shut up, or number two dia yang jenis skeptik sangat, negatif sangat, this not gonna work. So you never get a good kind of validation. So better you go to strangers, orang luar, to get their real feedback. And the third one, you want to get traction. You really want to prove that whatever idea that people say they like, they actually take out money and pay for it and buy it. So if out of this, the formula that we were given, if 7 out of 10 say yes to your idea, you're on the right path, and test that out again for at least 7 times more. Maksudnya you kena tanya at least 70 orang. Kalau daripada situ 70% say yes, then maybe you want to pursue that business idea. And you want to make sure there's people who actually take out money and say yes, I want it. Selagi dia tak take out money, it's still an idea and you be like, you know. So that is the short answer. Right. So if you are experiencing this syndrome, a lot of these good ideas or great ideas, so not to forget, or we have to, each one of those, you need at least 70 people to validate, sort of. Yeah. So it's something that requires a lot of this, how to say, not only effort, but I think it's the perseverance. The most important part is the kekebalan. Muka tebal. Muka tak malu. Kebal dan tebal muka. Okay, Jacqueline, last question for you for you. Apa support? What support do you need? Maybe some of our audience, you know, they might be having the resources or perhaps support. Yeah, what support do you need? Support yang saya perlu dalam social enterprise ini of course adalah dari segi bimbingan dari pakar, terutama sekali dalam perikanan dan macam mana untuk menghasilkan ikan yang berkualiti tanpa menggunakan bahan chemical dan lebih kepada organik. Itulah salah satu yang saya perlukan sangat-sangat, dan mengekalkan keindahan alam semula jadi. Okay, itu adalah fokus saya sebenarnya, dan juga untuk membuat ini, of course saya perlu dana juga untuk menambahbaikan kolam tersebut untuk lebih senanglah untuk menjalankan perniagaan lagi ya. Yeah. Okay, so I like that, very specific. Yeah, at the end of the day, I think this kind of activities or subject matter, it requires, dia memerlukan continuous upgrading of ourselves. I mean, our skills dengan knowledge kan. Yeah. So okay. So I think last message from you, Nina, because we've been mentioning, I think in our previous episodes, that in Sabah there are a lot of these businesses that they've actually been doing social enterprise kan tanpa mereka sedar. So what's your words for them? If you think you're a social enterprise, memang dah melibatkan 3 unsur ni, keuntungan, bantu komuniti dan juga memang mesra alam. Tolong bagi tahu kami, nanti boleh check lah dekat hashtag tu, ada Zazila OJ, Johnny T atau Hunter Hunting, boleh join group kami. Memang dah ada WhatsApp group dan kita akan buka Facebook group juga sebab kita nak meramaikan supaya kita boleh level up, sama-sama level up. Sekarang ni mungkin penjualan tu sesama orang Nabawan je. Macam mana nak level up sebab tak kenal orang luar? Macam mana nak memasarkan? Sebab bila kita dah kenal ada rangkaian tu, you tak payah penat sorang-sorang nak memasarkan. Orang lain akan tolong pasarkan dan sama-sama memajukan perniagaan awak. Awak pula cerita pasal orang lain. Sebab kalau kita cerita pasal kita punya, kita akan bosan dan kita akan penat. Tapi kalau kita bertukar-tukar, sekejap cakap pasal kopi, kejap-kejap cakap pasal bambu, seronok kita macam tukar-tukar kan, tukar-tukar angin, seronok kita cakap pasal bisnes orang dan orang pula cakap pasal bisnes kita. So ini memang kita sukalah kan Jacqueline kan, dan dunia networking ni memang itu cara kita berfungsi. Dan bila kita masukkan dekat elemen social enterprise ni, dia memang lagi wow, orang suka bila kita bercakap pasal bisnes orang lain dan kita memperkenalkan dan bercerita. So
itulah dianya, saya nak cabar orang Sabah ni, tolong level up. Jom kita sama-sama join dan level up. Okay. So for me kan, kepada mereka yang mungkin masih lagi tak pastikan, bolehkah saya ni, bolehkah tidak ni, jangan fikir dulu, terus pergi PM saja si Nina ataupun Zazila, OJ, Hunter Hunting dan juga siapa tu, Johnny T. Johnny T. PM saja mereka, jangan fikir macam, saya punya ni kecil-kecil saja, tidak baik, tidak boleh ni, nothing. Just pergi, kalau ada macam sedikit perasaan macam saya pun mau juga sama-sama dorang ni, pergi saja. Alright. So okay. So Nina, you like to promote the or rather to blast information about tomorrow's auction? Yeah. Over to you. Ya, so saya menjemput rakan-rakan yang sedang menyaksikan program hari ini dan juga kalau siapa-siapa di luar sana, tolong wawarkan. Kita dalam Sabah Social Entrepreneurs Network ada terlibat dengan untuk membantu rakan kami, Encik Azman dari Pusat Latihan Usahawan OKU di Tuaran Sabah yang telah dilanda banjir baru-baru ni. Workshop dia hancur dan perabot-perabot yang ada kat sini, ada yang berlumpur, ada yang dihanyut bawah air dan sebagainya, tapi ada masih yang berjaya diselamatkan. So yang telah dibersihkan, dah telah divanish dan sebagainya. Esok ada lelong amal. Lelong amal untuk cover balik some of the losses. Okay, sebab nak kena bayar balik order-order customer sebab dia dah guna balik duit tu untuk beli kayu dan tiba-tiba sekarang tak dapat penuhi order tu, dan untuk bayar balik gaji staff sebab sebelum ni PKP. So banyak dia punya cabaran-cabaran dia, jadi sesama SED kita nak membantu. So esok ada lelong amal perabot kayu pine. Kayu pine ni diimport daripada Canada. Okay, so tadi saya dah pergi tengok, dia di store di Tuaran ada dan di store UMS pun ada. Dan semua akan dibawa dan dipamerkan untuk lelong di Anjong Selera Tanjung Lipat KK. Okay, esok akan ada lori Milo datang, siapa cepat dia dapat. Milo sejuk akan disajikan, ada Nestle Milo akan datang dan ini disokong oleh Anjong Selera, Setco Fest Holding Sedia Berhad, Sabah Creative Economy and Innovation Hub dan juga Grow the Goose dan Easy Plus lah. Kami sama-sama bekerjasama untuk membantu Pusat Latihan Usahawan OKU Tuaran. Yes, so I hope to see you tomorrow there 9 AM to 5 PM. Dan malam ni kalau ada yang nak bantu boleh juga datang sebab diorang ni ada 4 orang saja. Dan mereka juga terdiri daripada golongan OKU Learning Disorder. So pace mereka tak selaju kita dan dia memerlukan banyak pertolongan untuk mengangkut barang dari lori untuk ke ruang pameran. So kalau siapa-siapa yang rasa diorang nak volunteer malam ni boleh datang. Actually dia start 5.30 nanti hari ni, Sabtu 5.30 hingga 9.30 untuk set up. Kalau adalah yang rasa nak workout ke apa kan, boleh datang. Thank you, Jack. Ada berapa perabot yang perlu di auction? It's about 3 lorry roads. So ada yang besar-besar, ada yang katil, ada yang cupboard besar almari, ada yang set-set macam ni, set bangku, set raya lah, ada meja makan lah. So ada macam-macam jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Okay. So if you want to know more about the information, as you can see in front on the screen is Nina Othman's Facebook. So bolehlah merayau ke Nina Othman punya Facebook page Facebook, ya. Sorry, ada satu lagi last. Okay. Saya nak buka ni sebab tadi you cakap pasal makcik yang datang bayar ilmu dengan mangga. So this is memang saya pun tak boleh cakap no. Benda tu memang saya sangat-sangat touch lah. Sangat-sangat macam wow. Dan saya sangat appreciate benda tu. Dan memang sedap pula mangga dia semalam. Saya tadi baru makan. So balik kepada cerita dia. Saya ingin menawarkan sesi percuma. Tak adalah percuma. Bagilah nak bayar dengan beras ke, nak bayar dengan apa-apa. Saya buka peluang kalau siapa-siapa yang nak tahu lebih pada social enterprise boleh datang jumpa saya, boleh PM saya. Ini kita bantu sesama kita sebab lepas COVID ni saya faham banyak yang perlu di reset, kena ada reset button. So kita benarkan post COVID punya currency ni, mata wang baru lepas COVID ni. Okay, saya mungkin boleh tambah sedikit kenapa perlu ada sesuatu yang diberikannya. Dalam
profession kami sebagai dalam learning and development, kadang-kadangnya sifat manusia ni apabila free, dia tidak memberikan penekanan dari segi kepentingan. Itu bukan sesuatu yang macam bergantung pada orang tu, bukan. It's in the psychological level of our being. Bila free, dia punya kepentingan tu tiba-tiba terkurang. Walaupun penting, but because it's free, so you sort of like devalue that free stuff, or maybe the staff, kalau ada services, your subconscious mind, or rather your psychological thinking will go into, okay, free saja bah, kan. Tapi if you give something, doesn't matter the amount, but you give something, that's where then yourself will put this emphasis that ini tidak boleh main-main, you know, this kind of stuff, right? So yeah, because I believe in the session with Nina, it's not just for you to listen or rather be passive about it, but you also will gain something that needs to be translated into action. Kena ada action, right? Kalau sekadar dengar sejak tu, mungkin tidak perlu jumpa Nina lah, sebab boleh saja pergi YouTube. Tapi perasaan bila kita berjumpa dengan orang dan boleh tanya soalan dan go into like really personal question, personal punya personalized answer, it's totally different. Yeah. So I think that's all for today, ladies. Ya, terima kasih juga pada kita punya viewer hari ini, ramai juga peminat Jacqueline John ni. Dan juga terima kasih SSEN, saya nampak Zazila, Hunter pun ada, Johnny T pun ada, kemudian we have our regular viewer Ben, dan saya juga nampak a few other new names here. Natasha, thank you so much for dropping by, and I don't know how to pronounce this name, but thank you for dropping by. It seems like a Vietnamese name. I'm not sure. Yang mana? I don't know. I really don't know how to pronounce that. I'm trying, but I can't. Muhammad Firdaus dan juga Atnasius Akin. Thank you so much. Randy, Enric, Jacinta, Johnny Gillette, Tina, and a few more. I can Azahani Romli and Aisha Nihus, thank you so much for dropping by, and sorry for those yang tidak sebut nama because there are a lot more, right? And Muhammad Fazwan Ali, yeah, thank you so much for dropping by. So we'll see you again on POV X SSEN next Saturday. Next Saturday we will have a very interesting personality, Monica Chin. Brief about Monica Chin, Nina Othman. Right, thank you, Jack and Jack. Oh, okay, I was thinking like you can give a preview. You're asking me to give something? Yeah. Wait, cannot. Mak Duyong ni tak boleh, dia tak ada teaser. If you don't come and see, you rugi. Exactly. Monica Chin. Tanya Jack. Jacqueline John pun dah pernah jumpa Monica Chin kan? And, Monica Chin is actually one of our good friends. Also a person with a lot of like, you've never, I think the first few people that I've met that has got a very like out of this world conviction around the ocean, about the ocean. Yeah. So please tune in next Saturday, same time, 3 p.m. With POVX SSEN. All right. So thank you so much, everyone. We'll end the session now. Thanks, Jack and Jack. Nak juga cakap. So I will stop the streaming.